Easy Mega Studio. Make Eritrea great again. Like, subscribe and share. Many women told us that part of the treatment involved the sheikh or healer touching part of their body. Out of 100 women, undoubtedly a quarter of them would have been sexually abused by a healer. In the first investigation of its kind, we spent months verifying stories of abuse. 50 women in Sudan accused 40 healers of harassment, assault, and manipulating them into sex. One of these women, Afaf, told us about a healer who had assaulted her. I saw his shadow behind me. Then he groped me. In the end, when he approached me, I swore to God I would scream and alert his children. I took his hands off me and I left. After hearing accounts from 2 other women, we sent an undercover journalist to visit the healer, Sheikh Ibrahim. I'll do prayers and recite 5,000 times over prayer beads to find you a solution. Sheikh Ibrahim puts his hand on our undercover journalist's thigh. She pushes it away. He then puts his hand on her stomach and tries to touch her genitals. Shocked, she immediately leaves. We contacted Sheikh Ibrahim to put our allegations to him, and he agreed to be interviewed. I asked him if he had ever tried to have sex with women who had come for treatment. Only treatment. I only do treatment. What about our evidence that he had sexually assaulted women, including our own journalist? No, that didn't happen. God will hold her accountable for that. Allah will reveal the truth. Then he abruptly ended the interview. We took our evidence to Sudan's top religious authority. It's become a profession for those who have no profession. We don't deny there are sexual anomalies. We undoubtedly support treatment with the Quran, but in the current form, it's chaos. With no help coming from the authorities for women like Afaf, she has her own advice for those wanting to see a healer. I tell them to forget about the healer and to solve their problems in another way. Quite some disturbing stuff there. كمي تغونو زغوركم تحدثتنا ناي سنبوتكم انتاي كي غفعكم زقرن فصاميتات درونا بعد رحيزلكم متيلو عدس أبا نابكال انزاوينو زعها هو زقرمو فصاميتات حيزلنا توشيلو لايك اقدمو سابسكرايبو نابداقمو ناعون حدا رهوس جنة قدقوني فني إذا سابسكرايب مرخ أبياتني بغندينا حاسوت كأشي تقشيشكم بغندينا حاسوت شيخات أب مشكلاتهم كابتوم إزوت حاقانتي كابتوم تسلم بقع زوزارتي بتوم رغوصات قلت بتوم دبتر حاقانتي زو على خو على الناس مازر أوف أول بومبس عاتقنا نازلنا والماما خندبدبينا أبزللان زيلان عردتات أملاغن اللهن انت أمينك انت يمتوز غلو فرحتات الجم درون أركيت نقط بتقولوا أركب سعد بلاد ما فاني ولولو زرعه بلاش قبيلة مسمار كويدي رأينلو تقط مويه دما تال حسنت زيت محر مارتيلو تقبل عجي تقابل زخبركم تخاتلتنا بتعمل زقرم تعرفين احنا لكم متينا زنا نقص كتما ملو زر عدد تنقالي تزبلنا Some of the prayers in some of the praise أبزبل أرستي عسرت أقول هتسانات إيشادات هتسانات نمو بقى مسوقتنا حانت تنقالي تغفيلهم زبل أكباب عدي سابع عربسات بولي عربسا تسخسيتون تلناكم ستعاونوا له زي بعلم زقول صوزيناي بأما يتزعمت الشيخ كم زلوخ خنديك أششتي أغششتي كم زلو مسنع الزبك انتاي نذكر نخون كلنا متشملنا هنا زغر لنا مو ما حجي درون قلاء آخيبو
زاوين سجل حزلنا مزيلو أب إرترا أب إثيوبيا أب السودان أب كينيا بزح بأكاد استعذبكو وهللنا يبوداتات أنقلتي دبتراتات خمون ناي سريتن بزح نجارات تذكرات يلونا يقوم بنباب يكون بمرخ وزعام بفيلمات بدرامات ويون بخسارو حزنا زلنا زعبا زراو أخول تمكرو خمزلنا جمت نجارات كم تم بزحات بأمن زتقصد مراحتي حيمان زلونا بسم حيمان زرا خسور رقمات ما قالونا زد ما زي زروقات أوزد حبيت خون زعبنا حبرسب كحبرسب بجز على بسبب بمورال بقبطات إفراري انتونا زم ساسلون على نامنا الباب بمتن ببزحي بنقحات سلطانا كاب حبرسب ما حبرسب نفل على نخون ماريتاوي يكون رتعاوي ببوغي النت ويس بكون النت نريو نعزولو بناتنا النت بتي نحنا تمكرو مو بقطادو نابتي قداينا خنعتو أب أديس أبا نسيمس حليفكا ونسميتون سجيركا آيات حليفكا بولي عرب ساز بحال أسكتما الله بصعك كوندومينيوم استدقون ختمايو أبزا ختما زولو هزبي بسري حانتي تنقاليت بفرحين راعدن كم زنبر يزقل زولو أبتا قزعاد ما ناب أقصو تنكسيلو زقرب يلن يولغا بأقصو بفرحي زقرب اندحر زيلا بفرحين راعدن كم زنوبر اندحر زقل سكينو أتجزأ أمو أنتي كجبرين فلي حيلتات بحالوا تسليفهم إلكاد زرب بزحكت أمنو دس أجمن نغت أمنو زشجر النجارات كم زولي خات عزب الزجر بنمنا أنتس كجانونو ويون حق كويلو ذات أم قالت بفلي حيلتات يا تحلين زوم نازلو ناي بخمزة عينت حقتات تدمرو كدراتات سلزة سكحكو ጉዳይ ቡዳ ጠቢብ ጥንቆላ ወይ ወንካብ ጎንደር ትግራይ ጎጃም እንዳርጋ በሙሉ ኢትዮጵያን ዘአክል ሰማዕኮ ዝተዓዘኩን ስለዘለለ ድሓን ዕፉን ብሽፉን ኢልና ንስገሩ እዛ ዘማርዋ ዘሎ ጠንቋሊት ግና ማለት ኣብ አራብሳ ዝበሃል ክፍለ ከተማ አያት ወይ ሰሚት ሓሊፍካ ዘሎ ብኮንዶሚኒየም ዝተሃንፀ ከተማታት ማለት እዩ ንትገዝኣ ገጹ ጠንቀስ ኢሉ ዝኸይድ የለን ዝብል ዘረባታት ኢና ንሰምዕ ዘለና كسح نمسواتي كي تجبارته عسرت حرزقون هالصاونتي كم زحاردتن كم زسولتن زخصوا انتو قينهم كابسي زعبي جبن انت قالو كتب زجدديو انتو قنا جبتي ابي قالو زي سوبرستيشن كاب ساينس بحقي كترغاغص ازيو اصقامي حقوقو خاب جبتي كامرتو عيز امن زي حدا خابتم قداد زغونو هصانات عبد المجيد ابتيز تتوسكو كتما أب حدربا ديو وحازي تحاريرو تدربي ترخبين زولنا زلو أب كسادو تسلم شاربان نيرو دما ينزع نيرو دما يبلولو إذ قبابي بقطعين نالك أسقمار دما يرئينا له فيديو إذ سئلي نايتي كزلعلو زلو شقر ديو ويس نايكال أقات أمي بارتفيشال انتليجنس أوا هيدون ويكا سناني عم يقربولو إذ جهر وانو قنا اتي زعبا بملو أب إيرترا بسودان موروكو أب مأكل ميران أكل زربولو زعباتاتيو تفيرنا ينزاربولو انتس بفرحي انتس بقورحي انتس بخال عين زاربولينا جن كنزاربولو خاي قبعنا بزغنة نايزا ختما ملو زر عدد أنقاليسي كأسينا كنملو سينا أب أديس أبا كابس تعزبكو خال زعباتات كعلوكم وي فتس عميتات نايتهم بباسترات وي ببوسترين زفلوت بلمدي بينت انبلوم بركت زبولو إيرتراوان كيترفو كاب استفالي مأزنات بزعبا تصقمهم مرقمهم صحفتهم من كاب زمنا أديس أبا تزاري أما زلو حبتامات باسترات قوصران ريغان حيزوم كتعزي بلو جنزاب كفيلهم نايب بينهم زسليلهم زيادة زخوفلو حبتاماتن بحبار زسليلهم متناوي زخوفلو دقاتاتن عماويل كم زلوهم تعزينا بأكالية تعزي بزبلكم زلو سميعي وي دعلولون زي كونس باكال تعذب كويس عليكم زيتي أولي وندما أبتتكلم بخبر الشيات كم زلهم بعيني تعذيبه قال يوم عبيت هوتيلات قال يوم بلاس 1 بلاس 2 كوندومينيات تقاريم قال يوم كأذكاريو قفيح كان شلو زلهم من الدرشات زونون كوينهم نتم عمايلون دما زغف الكبر ناي هوتيلات معرفن بيت مجمن اللهم زرقا بمولو تتكال سبي شتت قبل يدفري اتناي اليوم باسرات بوسترين
እቶም ዓማዊል ኣብ ሆቴል ዝቕንዩ እቲ ዝኽፍልዎ ገንዘብ እንተላይ ናይ መግቢ እዩ ይኹን እምበር እቲ ሆቴል ጾምን ጸሎትን ኣሕቢሮም ከተግብሩ ስለ ዝዕብርዎም ዘማኽርዎም ንሽሙዮም ናይ መግቢ ክፉል እዩ ዝብልዎም እምበር እቲ ዝበልዕዎስ ብጾሙ ዘሕልፍዎ ኮይኖምስ እንታይ በሊዖም እዮም ክኸፍሉ እዩ ዘብል እቲ መሰረታዊ ሕቶ ግና ድሕሪዚ ኩሉሲ ፈውሲ ሕማሞም ወይ ጸገሞም ይፍትሓሎም ዶ ገለን ንገለን ምስ ታሪኾም ዘጋጠም ስለ ዝኾነ ኣንፈታት ወይ እውን ኣመታት ዝሓበሮም ልክዕ ከምታ ኣብ ውሽጥና ዘላ ነጊርና ዝብሉ ኣለዉ እዚ ምስ ሳይኮሎጂ ነተኣስሮ ወይ ምስ ሱፐርሲሽን ነተኣስሮ ዝጋጣጠም ኣሎ ርኩስ ንበሎ ቅዱስ ንበሎ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ መንፈሶም ዝነገሰ ነገር ስለ ዘሎ ንዑ ዝጋጣጠም ምስ ትረኽበሎም ዘመስግኑለው ዘመርሩን ኣለዉ ገንዘብና ኸሲርና እምበር ብዙሕ ዝረኣናዮ ለውጢ የለን ዝብሉ እውን ስለ ዝሰማዕና ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ወይ ቤት እምነትካ ኸይድካ ብቐጥታ ምስ ኣምላኽ ወይ ኣላህ ክትረኸብ መን እዩ ዝኽልክለካ ንባዕሉ ጆሽዋ ዝበሃል ፓስተር እኮ ምስ ኣምላኽ ንምርኻብ ዝኾነ ደላላይ ኣድልየኩምን እዩ እምነት እንጥራዩ ትዘራኽብ ዝብል ድልድል ዝበሃል እምነት እምበር ካልእ ኣድልየኩምን እዩ ድሃር ኣምላኽ ልብን ግብርን እምበር ጸሎት ጥራይ ሰሚዑ ዝውስን ኣይኮነን ክብል እኮ ሰሚዕና ኢና እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ኬንያ ኣብ ጉዳይ ውላድን ምስኣንን ፍቕሪ ምስኣን ኣብ ፍትሕ ጥልመታት ሕሳደ ድኽነት ስራሕ ዘይምስላት ስራሕ ዘይምርካብ ጥዕና መጉዳል ወዘተ ንዝተሸገሩ ናብ ጠንቆልቲ ወይ ደብተራታት ከይዶም መልሲ ክረኽቡ ዝፍትኑ ብዙሓት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ወይ ርኢና ኣለና ወይ ተዓዚብና ኣለና ወይ ድማ ሰሚዕና ኣለና ወይ እስክንኣምኖ ወይ ከይንኣምኖ ከከም እምነትና ከከም ተመክሮና እዩ ኣብ ገለ ከዓ ኣብ ገለ ምዃ ንሰባት ዘጥቅዕ መድሃኒት ዝፍውስ ዝስርር ወይ ከዓ ዘደንዝዝ ዘዕንዝዝ ገለመለ ሰሚዕና ንኸውን ኢና ዘርሞ ዝገብር ሓዳርካ ዝብትን ዘድኪ ገንዘብካ ዝብትን ብዝኾነ ሂወትካ ዘሰናኽል ሙድካ ዝሰባብር ከም ዘለውን ንሰሚዕ ኢና ክሳብ ሓደ ግዜ ኣብ ኬንያ ሓንቲ ኣፍቃሪኣ እናዞሮ ሙኽ ዘበላ እንዳ ጠንቆልቲ ኸይዳ ኣብ ግዜ ርክብ ከም ከልቢ ዘዋጥጥ ድጋመት ከም ዝገበረትሎምን እቶም ሰባት ከዓ ምስ ተራኸቡ ከም ከልቢ ተዋጢጦም ክሳዕ ረድኤት ናይ ሕክምና ዝሓቱ ናብ ጎደናት ተደርብዮም መስሓቕ ሰብ ብኣንሶላ ተሸፋፊኖም ከርኢና ዝፈተኑ ዩቱበራት እውን ተዓዚብና ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማለት ኣብዚ ኣብ ኬንያ ተቓሊዑ ንብሎ ዘለና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዝሰንብት ነገራት ስለ ዘሎ ንስገሮ ምባል ይሓይሽ ናብ ሱዳናዊ ሼኽ ኢብራሂም ወይ ሼኽ ፋጥማ ዝብል ንሰብ ናይ ሼኽ ፋጥማ እውን ይጽናሐልና ምክንያቱ ሳተን ደቂ ኣንስትዮ ዝመጻ ኣብቲ ናታ ሴርሞን ብዙሕ ዓመጻት ከም ዘጓነፈን በቶም ሼኻት ዝበሃሉ ኣብ ብዙሓት ሼኻት ማለት ኣብ ሞሮኮ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣልጀሪያ ናይጀሪያ ብዙሕ መጽናዕቲ ዝተገበረሉ ዶኩሜንት ኢና ንዕለኩም ዘለና ማለት እዚ ኢንቨስቲጋቲቭ ጆርናሊስት ናይ ቢቢሲ ዘጽንዕዎን ብግብሪ ከዓኒ ተን ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ዝኾና ወይ ፕሬይ ናይቶም ፕሬየርስ ዝኾና ናይ ሓሶት ፕሬየርስ ማለት እየ ነቶም ጥዑያት ኣይኮንኩን ዝልክም ዘለኹ ግዳይ ዝኾና ምርምር ተገይርለን መጽናዕቲ ተገይርለን ኣብ ዝሃቦ መልሲ ምርኩስ ተገብረ ቢቢሲ ዶኩሜንታሪ ፊልም ኣቕሪቡ ነይሩ እዚ ጉዳይ ሼኽ ኢብራሂም ኮይኑ ኣብ ቢቢሲ ኣብ ኣልጀዚራን ካልኦት ሚድያታትን ብብዝሒ ዝተቃልሐ እዩ ቢቢሲ ድማ ሓንቲ መርማሪት ጋዜጠኛ ሊኢኹ ነዚ ብዙሓት ኣብ ማይ ደቂ ኣንስትዮ ዘንብዐን ዘሳቀን ፍጹም ሰብኣይ ዘይጠዓማን ኣንጻር ሓዳርን ውላድን ዝኣበየን ፍቕሪ ብምዃን ዝኣበየንን ካልኦትን ሽግራትን ዘለወን ናብዚ ናይ መንፈሳዊ ፍወሳ ወይ ድማ ስፒሪቹዋል ሂሊንግ ዝገብር ሰብኣይ ሼኽ ኢብራሂም ዝበሃል ምስ ከደት ዘጋጠማ ሽግራት ብግልፂ ኣቃሊዓ ኣብ ልዕሊ 85 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቱን እዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ሞሮኮ ኣብ ካልኦት ሃገራትን ብሸኻት ዝካየዱ ዓመጻትን ግፍዕን ኣብቲ ዶኩሜንታሪ ሰፊሩ ንረኽቦ ሼኽ ኢብራሂም እታ መርማሪ ጋዜጠኛ ጓል ማለት ከም ካሜራ ሕብእቲ ሒዛ ኣትያ ናብቲ ሼኽ ቀሪባ ንተግባራት ከተጽንዕ ድማ ኣብቲ ገዝኡ ምስ ኣተወት ኣነ ሽግር ናይ መውላድ ኣለኒ እንታይ ትሕግዘኒ ኢላ ሓቲታቶ ሼኽ ድማ ሓንቲ ቅድስትን መልክዐኛን ሓንቲ ኮይና ስለ ዝተረኣያቶ ማይ ጸሎት ብየማና ኢዱ ሒዙ እናጸለየ ኣብ ኢዱ ነታ ማይ ጸሎት ሒዙ በቲ ሓደ ድማ ኣብ ደረታ ክትስሳ ጀመረ
ካብ ክትኣምኖ ዘጸግማ ኩነታት ከዓ ሰዓበ ኣብ ኣጥባታ ክተናኽፋ ምጀመረ ሓሓሊፉ ንሰለፋን ብልዕታን ገጹ ክደስስ ምጀመረ ብስም ባለ ካብቲ ገዛ ክትሓድም እያ ተራእያ ነፍሳ ክተድሕ ድማ ፈንፂጋቱ ሃደመት ሓደ ካብቲ ዘገርም ግፍዕታቱ ድማ ንሓንቲ ሰብኣያ ብዙሕ ግዜ ዘይሂባ ዝነበረ ሰበይቲ ሽግራ ብጸሎት ክፍታሓላ ናብኡ ምስ ከደት እዚ ሸኽ ኢብራሂም ዝበሃል ነውራም ሰብኣይ ከም ኣመሉ ናትኪ ጅኒ ወይ ጋኒን ናይ ፍቕሪ እዩ ክብል ምስ ገለጸላ ንሰብኣይኪ ዛንዛር ከተብልዮ እንተኾንኪ ኣነ ብሴክስ ዝፈወስኩን ብዙሓት ዘድሓንኩን ስለ ዝኾንኩ ከተናኽፈክ ከለኹ ብዙሕ ክስምዓክ የብሉን ካብቲ ምስ ተራኸብና ዝፍጠር ዝወፅእ ፈሳሲው ተጠቒሙ ንሰብኣይኪ ዛንዛን ዝብለሉ ኩነታት ክፈጥር ኢሉ ከምዚ ሓባበላን ከምዚ ሓሰው ከምዚ ሸሓራን ድሓርግና ጠንጢናቶ ከምዚ ኸደትን ትሕብር እንተኾነ እዚ ከም ዘጋጠማ ንማንን ክትሕብር ኣይትኽእልን እያ ንስድራ እንተ ሓቢራ ክቆትልዋ እውን ስለ ዝኽእሉ ነዚኣ ምስጢር እዚኣ ዓቂባታ ኩዱን ብኣፈ ሽፉን ከም ዕፉን ጌራ ሰጊራቶ እያ ኸይዳ ሓንቲ ካልእ ጎርዞ ጓል ድማ ናብዚ ሸኽ ኢብራሂም ከይዳ ዘጋጠማ ከም ዘዕለለቶ ገለ ዘደንዝዝ ሽታ ወይ ማስክ ከም ዘሸተታን ብኡ ንብኡ ከም ዝወደቐትን ሓለዋታ ክትፈልጥ ከም ዘይከኣለትን ፀኒሕ ሓግን ምስ ተበራበረት እንታይ ከም ዘጓነፈ ምስ ገለፀት ኮስቱምኣ ጥራሕ ነብሳ ከም ዝፀንሐትን ዘይንቡል ፈሳስ ደም ምስ ረኣየት ከም ዝተዓመፀ ስለ ዝተረዳኣ ንትዛረቦ ጠፊእዋ ብኣውያትን ቁጥዐ ጓህ ሰሪዋ ንመን ክትነግር እንተ ነጊራ ዝመፃ ሳዕቤን ትፈልጥ እያ እንታይ ክትገብሪ ናብኡ ኸይድኪ ዝብል ክሳዕ ስድራ ክቐትልዋ ከም ዝኽእሉ ፈሪሓ ሓቢኣቶ ኣብ ውሽጣ ጌራቶ ክትጸንሕ ፈቲና ነይራ እንተኾነ እቲ ዘጓነፋ ዓመፅ ጥንሲ ስለ ዝሰዓበ ናብዚ ሸኽ እንደገና ተመሊሳ ምስ ሓበረቶ እቲ ናይ ፍቕሪ ጅኒዩ ኣጥሚስዩ ክኽብል በሽካዕላልዩ መሊስላ እዚ እስከመኢልካ ትፃወሮ እዚኣ ሰብ ዝማ ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣለት ክሳዕ ነፍሳ ክትቀትል እያ ዝተዳለደት እዚ ድማ ብመፅናዕቲ ዝተሰነደ ናይ ቢቢሲ ዶክሜንታሪ ፊልም ቢቃልዕ ማለት እዩ ብዘይካዚ መሻይኽ ክንደይ ቀሽታትን ፅዩቃት ዝሩጋትን ከም ዘሎ ክልክዕ ከምቶም ብሉፃት መራሕቲ ሃይማኖት ብሉፃት መሻይኽን ኣቕሽሽትን ዘለዉ ዝሩጋት መሻይኽን ዝሩኻት ኣቕሽሽትን ከም ዘለዉ ድማ ክፍለጥ ይግባእ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዘጓነፎም ኣብ ውሽጠን ቆፂሮን ወስቕ ዝብላ ዝተዓመፃ ማእልያ ዘይብለን ኣማይት ከም ዘለዋ እዩ ኣብቲ ቢቢሲ ዝሕብር ብዘይካ መሻይኽ ክንደይ ፀይቅታት ኣቕሽሽቲ ከም ዘለዉ ድማ ብዙሕ ግዜ ርኢና ኢና እንተኾነ እዚ ውልቃዊ ፀገማት ናይቶም ሰባት ዳ እምበር ነቲ ትካላት ሃይማኖት ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ድማ ኩሉ እቲ ተመክሮና ንዕዘቦ ዘለና እዚ እዛ ሰበይቲ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ኣብዚ ቦሌ ኣራብሳ ዘጓነፈ ሙሉእ ህዝቢ ብሽቁረራን ብፍርሕን ብራዕድን ዝርያ ክሳዕ ፍሉይ ሓይልታት ድማ ሓልዋ ተገይርላ ከምዚ ህፃናት እናበልዐትን ወይ ከም ቡዳ እናበልዐትን ንመስዋዕቲ ዝቐርበላ ከም ጣዖት ዝቐርብን ሰብ ክሳዕ ክንደይ ሓቅታት ዘለዎ ንስኹም ከ በብወገንኩም እንታይ ተመክሮታት ኣሊፍኩም እናበልና እዚ ካብ ንተመክሮ ንቀዳመ ሰንበትኩም እንታይ ከከፋኣኩም ኣይትፍርሑ ኣምላኽ ሒዝኩም ኣይትፍርሑ ኣላህ ሒዝኩም ንኽንብል ዘምፃናዮ ትሕዝቶይ ነይሩ ብትሕዝቶና ዝኾነ ሓበሬታ ወይ መልእኽቲ ሒዝኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ዶክተር ድሮኒው ናይ ስነ ፕሬየርስን ተመራማሪ ካብ ሜጋ ስቱዲዮ የሴት ጠንቋይ ቤት ነው። ከሰሞኑ ብቻ በዚሁ አራብሳ አካባቢ 11 ልጆች ጠፍተው እስከ ዛሬዋ ዕለት ድረስ የገቡበት ፈጽሞ አልታወቀም። መቼስ ከሰሞኑ በዚህ በምስሉ ላይ ስለምትመለከቱት ስለዚህ ህፃን ልጅ አብዱል ጀሊል አብዲ ያልሰማ የለም። ህፃኑ እናቱ ግቢ ውስጥ ታውሂዳ ስትመለስ ጠፍቶባት ለረጅም ቀናት በሰፊው ፍለጋ ሲደረግ ቆይቷል። ይህ ህፃን ልጅ ተፈልጎ ይገኛል ተብሎ ሲጠበቅ ነገር ግን አንድ አስደንጋጭ ነገር ተፈጠረ። አራብሳ አካባቢ ከሚገኘው ዘስር አንገቱ ተበስቶ የተወሰነ ደም ፈሶት በጥቁር ሻርፕ አንገቱ ተጠቅልሎ አንገቱ ተቀሽቶ ወንዝ ዳር ተገኝቷል። የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት ልጁ ተገብሮ ነው። ነዋሪዎቹና እናት ይህንን በሰሙ ጊዜ ለቅሷቸው ገደብ አጣ። ሰፈሩ በሐዘን ተደበላለቀ። ህፃን አብዱል ጀሊል በአጭሩ ተቀጨ።
ይህ ነገር ሲፈጠር ለመጀመሪያ ጊዜም አይደለም። 11 ህጻናት በተመሳሳይ አራብሳ ላይ ጠፍተው ቀርተዋል። ማህበረሰቡ ተጠያቂ የሚያደርገው ደግሞ አንድ አካል አለ። ከቦታው በተላከልን ምስል መሰረት እዚህ የምትመለከቱት የአምልኮ ስፍራ የሚመስል ቦታ ላይ አንዲት በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ሰዎች የምትጠበቅ የአካባቢው ነዋሪዎች ጠንቋይ ብለው የሚጠሯት ሴት አለች። የአካባቢው ሰዎች ወደዚህ ስፍራ መጠጋት ፈጽሞ